Kelas 8B. Kelas 8B berkumpul di depan sukses 8B. Kelas 8B. Yang ada ikut ulangan dulu. Nanti sudah habis ikut ulangan barulah selesai.
up di YouTube. Bunga, senyum bunga. Kasih lihat tangan. Oke. Kasih lihat tangan dulu, kasih lihat tangan. Kasih lihat. Karen. Oke. Iya, karena udah kan ujian. Kasih bagas sini, kasih lihat tangan. Kasih lihat. Oh, oke. Cena. Sini, bahasa senyum sini, Ceno. Kasih lihat jari. Oke. Ibu guru dan tata usaha dan ini apa? Kata-kata pilih. Pak Guru. Halo. Pak Wakil. Siap. Guru. Boy.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. Okay. I got time. It's clear to see Para calon. from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back